नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नीती आयोगाच्या बसकेंत विकसीत भारतच्या ध्येया खातीर केंद्र आनी राज्यांच्या एकत्रीत प्रयत्नांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिलो आनी म्हणलें की जग सध्या अनिश्चितता आनी अस्थिरतेच्या काळांतल्यान वता तरी भारत आत्मविश्वास आनी दृढ निश्चयान आपल्या विकासाच्या मार्गार वाटचाल करता. एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है. हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है. दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है. तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है. नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाच्या 11व्या बसकेचे अध्यक्षपदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी म्हणलें की भारत जेन्ना विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपाच्या दिशेन वाटचाल करता तेन्ना केंद्र आनी राज्यांची एकत्रीत जबाबदारी चड वाडटा. नीती आयोग सहकार्या खातीर एक व्यासपीठ म्हणून म्हत्वाची भुमिका निभावंक शकता. हाका लागून राज्यांक एकामेका वांगडा कल्पनांची देवाण-घेवाण करपाक मेळटली आनी विकसीत भारताच्या ध्येया खातीर एकत्रीतपणान काम करपाक मेळटलें अशें तांणी सांगलें. विकसीत भारत ॲट 2047 खातीर सर्वसमावेशक मानवी विकास आसा. हातूंत वय, प्रदेश, लिंग किंवा सामाजीक आर्थीक फाटभूंय हाचो विचार न करता प्रत्येक भारतीयाच्या कल्याणार आनी विकासार भर दिला. सरकारान इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलाच्या कांय प्रकारावेले उत्पादन शुल्क माफ केलां. केंद्रीय वित्त मंत्रालयान एका अधिसुचोवणे वरवीं जाहीर केलें की 22%, 25%, 27% आनी 30% इथेनॉलाचें मिश्रण आशिल्ल्या पेट्रोलाक केंद्रीय उत्पादन शुल्कांतल्यान सूट दिल्या. मंत्रालयान सांगलें की आतां ह्या चारूय प्रकाराच्या इंधनांचेर शून्य दरान उत्पादन शुल्क आकारतले. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज जयपुरांतल्या आकाशवाणीच्या परिसरांत आयोजीत एका कार्यक्रमा वेळार राजस्थानाच्या जैसलमेर जिल्ल्यांतल्या रामगढ हांगा 20 किलोवॉट क्षमतेच्या FM ट्रान्समिटराचें आभासी पद्दतीन उक्तावण केलें. आतां राज्यांतल्या FM ट्रान्समिटराची एकूण संख्या 39 जाल्या. हे वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री वैष्णव हांणी मुळाव्या साधनसुविधांचेर लक्ष केंद्रीत करून शिमेच्या वाठारांनी जोडणी घटमूट करपाची सरकाराची वचनबद्धताय उक्तायली. तांणी म्हणलें की आयज राजस्थानांत शिमेवेल्या वाठारांक जोडपाचो व्हड उपक्रम सुरू जाला. काश्मीरा सयत देशाच्या पुराय शिमेक व्यापक जोडणी दिवपाची येवजण आसा अशें तांणी सांगलें. अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है. तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे. बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है. जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी. कायद्यांचे पालन सुलभ करप, कामगारांचे कल्याण बळकट करप आनी एक आधुनीक आनी पारदर्शक कामगार व्यवस्था निर्माण करप ह्या उद्देशान भारतान 29 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे 4 कामगार संहितेमदीं एकत्रीकरण करून व्यापक कामगार सुदारणा हातात घेतल्या. स्वित्झर्लंडात जेनिवा हांगा आयोजीत आंतरराष्ट्रीय कामगार परिशदेच्या पुराय सत्राक संबोधीत करतना कामगार आनी रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी ही म्हायती दिली. वेगान जावपी जागतीक बदलांच्या काळांत सामाजीक न्याय आनी सन्मानजनक कामाक प्रोत्साहन दिवपा बाबत ILOच्या सातत्यपूर्ण नेतृत्वाचें मंत्र्यांनी कौतुक केलें. भारतीय हवामान खात्यान देशाच्या वायव्य भागांत शेनवार मेरेन पावसाळें वातावरण आसपाची शक्यताय उक्तायला. तशेंच फुडले 5 ते 7 दिसांत ईशान्य भारत आनी उपहिमालयीन अस्तंत बंगालांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. फाल्यां बर्मिंगहॅमच्या एजबॅस्टनांत येजमान इंग्लंड आनी श्रीलंका हांचे मदीं ICC बायलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. म्हयनोभर चलपी ही सर्त इंग्लंड आनी वेल्सांत जातली आनी निमाणी मॅच 5 जुलयाक इतिहासीक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर जातली. भारतीय बायलांचो पंगड आयतारा आपली पयली मॅच कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्ताना आड खेळून आपली मोहीम सुरू करतलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.